আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা গিয়েছিলাম বেতাব ভ্যালি। ওখানে গিয়ে আমাদের তেমন একটা বেশি সময় ছিল না, আমাদেরকে টাইম দেওয়া হয়নি, অল্প কতক্ষণ সময় দিয়েছিল। তার মধ্যে আমরা ছবি ভিডিও করেই তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে হয়েছিল, তাই ব্লগের জন্য কোনো আলাদাভাবে ভিডিও করার কোনো সময় পাইনি। আরে আমরা তো শাড়ি পরে নিজে ছবি ভিডিও তুলেই কুল পাচ্ছি না, আবার কিসের ব্লগ। তবে আমার চ্যানেলে বেতাব ভ্যালির অনেকগুলো শর্টস ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। यूट्यूब में डालेगा क्या बोलता है? आप कैसे कुक करते हो? इधर धूप में डालता है ना, ये पूरा धूप है। धूप है ना अभी, धूप है ना अभी। कैसे? वो कहाँ है धूप? बर्फ देखो कितना है। तो इमान से दाई लुंडा पोशिया दिला सिम को क्यों शुभ से सकते क्या मोहिनी को लड़के को आशा नहीं है ये नहीं सारी कोई विचार kita hawa cuma ये नहीं पता क्या बोला? बोलता है बर्फ ले जाओ बोरी में। खुशी हो गया। ये बनाना है चिकन, सही में चिकन बनाना है। चिकन 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 बनाना है। बांग्ला बोला क्या डिनर के लिए, डिनर के लिए बनाना है। नहीं 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 खाएगा, बर्फ खाएगा आज। ये बर्फ खाएगा आज, आज बर्फ बर्फ खिलाओ। बर्फ खाबो। बर्फ खाओ जाओ आप ही जाओ तुलते से जाओ जाओ इतना सर्दी नहीं है। अरे ये बर्फ ढुके जा चले आसो। या तवेरा तवेरा छोटा रेस्टोरेंट आप बनाओ ना, हाँ। तो हम खाना खाने भेजिएगा। हाँ, खाना आप पड़ेगा। भेजो, हाँ? वो बनाओ, आप बनाओ। वाला क्या बोलते बना, डन डन। इधर वो बोला आप तो मार्च में ना बनाओगे। हाँ, मार्च आप में। जो ये आप बनाओ नाव बनाओ तो हम खाना पड़ेगा। आप पर आप तो मार्च में बना, हम की किस्मत में तो नहीं है आपका खाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ताकाओ बोलते बोलो इटा क्या बोलता? नहीं बोलते बोलता क्या बोलता है क्या बोलता है हाँ वही क्या बना रहा है कुछ जाता है आता वीडियो ये इन लोगों का बास है। এরপর আমরা রাতে খাওয়া পার্সেল করে নিয়ে এসেছিলাম। আপনারা গত ব্লগে দেখতেই পেয়েছিলেন, আমি একটা হোটেলের কথা বলেছিলাম। ওই সেম বিরিয়ানিগুলোই ওই দোকান থেকে আমার আম্মু আর আমার বোন গিয়ে নিয়ে এসেছিল। আমরা আর গিয়ে খাইনি, কারণ বাইরে অনেক ঠান্ডা, এত ঠান্ডার মধ্যে বের হওয়া একদমই সম্ভব ছিল না। তাই ওরা দুজনই কষ্ট করে হোটেলে নিয়ে এসেছিল, আমরা সবাই আর যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। আমি গতদিন বলেছিলাম যে আমার কাছে বিরিয়ানিটা অনেক বেশি মজা লেগেছিল, কিন্তু আজকে লবণের পরিমাণটা অনেক বেশি ছিল আর খাবারের পরিমাণটা অনেক কম ছিল। আর আজকে আমাদেরকে গ্রিন সসটা দেয়নি, দিয়েছে টমেটো সস। এরপর সোহেল ভাই এসেছিল, ওনাকেও বললাম আমাদের সাথে খেতে, অনেক জোর করছিলাম, তারপর উনি খেয়েছিল। তারপর আমরা কিছুক্ষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম, কাশ্মীরি ভাবিও ছিল সাথে। আগামীকাল সকাল সকাল তো সবাই চলে যাব, তাই আর কথা বলা হবে না, গল্প করা হবে না, এখন গল্প করে নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক থেকে ফলো দিয়ে দিবেন। আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।